I'm dismounting na sa harap. Dikit. Defield. Wait. Wala pang ano mo. Sige. PvE team to. Ay, shit na ano. Kasi likod na ako, Ape, pero. Marami You sila. can commit. Hold up. I'm on the back. Boses sila. Be ready. Nag-clap. Okay. Ready lang Wala ako sa pa. ano mo. Wala pa akong pull. Sige. 5 seconds. 3. Ready na kayo? 2. Sige, Ready. kunin nyo kahit sino. Okay. Sige lang. You can brawl. It's PvE team. Tangina, hindi ako malapit. Low na sila. Sige lang. Kunat mo, Teo. Ready, resi pots ha. May Okay, I'm perma na pulling. sila. Ready. I'm pulling. Fail. Fight. Fail. Drekar dito. Gagong katinil ko. Ano, etong nasa likod. Yung nasa likod. Yung Punish. PPJ. Sige, ito. Ayun. Hindi ako makalapit. Wait, delikado yan ah. Sobrang sakit. Yeah, delikado to, Chok. Pa-healthy muna, pa-healthy. Pen. Ako lang muna, ano. Abi, stuck. 10 seconds. First. Hirap na ito. Pangit. Mount up ka na. Help ang mount up ka. Iguloy mo yung likod nila. They're looking. Back muna. Ba? Ay, ginagamit nila yung choke. Nagamit na yung Chok. Hindi, ginagamit din nila yung mobs. Ang sakit ng mobs. Yeah. Ito? Pull nyo. Pwede pull yan. Okay, di Wall. engage. Locking na. Sa akin nakatingin na. Low. One down. Hindi ako makalapit. Ang daming nag-ano. Balik sila mobs. Binobrawl ko na. Patay na sa amin ni Patay Drekar. na isa. Stunning. Patay na yung dalawa. Dalawa na yung patay. Okay, good. Ayain nyo na yan, guys. Nasa amin na to, ah. Pulin nyo na yan. Gago kayo. Drekar, sarap. Ang inang sarap ng content na to, Stun ko par. yung healer. My fucking the best Abi yung yung sarap. healer. Abi yung healer. Ako na Mabulit ko Evang. We need Pakirot defense. lang, We need Elpang. defense. Mounting up na ako. Sige. We need healer. Ako din. Ay, ano. Abi yung healer. Papuli ka palayo. Palut na lang, Cecilia, ako na dun. Sige. Palut na. Mabigat na ako. Gago, 3M. Helpang, papatay na to. Makulat pa. I'm here, niggas. Nice purge. May 3M. Mounting up yung ano, yung HOJ. Nakamount? Pero, oo. Patay. Ginanon nyo lang yun, what the fuck? Good job. Sabi dun ako sa likod ko, nag-dismount sa kanila. Hilpang, low ka hilpang ha. Ano nangyari sa'yo? Wala nang healer dito. Elpang, abusunin mo yung mount mo. Hindi pa rin. Anong hindi pa rin? Okay, dinidismount na ako. Okay, dinidismount ako ng carving. Okay, dismount. Wait, ang aga ko ata. Pulling na yung carving. Ay, Making punish. 731 meter. patayin Rolling na ako sa natin hilang na nila. yung carving. Cecilia, brawl the carving, please. Okay. May Heron Spear. Huwag kayo magdikit-dikit. Okay, patay na to. Patay na healer. Sa likod. Ako na dito. Pumutok Ako na dito. Cecilia, kahit southeast. Okay. Southeast. Okay, nakakuryente din ako. Roar. Yeah. Drekar. Kampas Uy, kayo. gago kayo. Uy, Oh my god. Nice. Better blood letter. Better blood letter ko. Muntik ka na dun ah. Huwag ka muna mag-dismount, ah. Nakadismount ako. Nag-OC na sila. One demon. Kahit Good up, nyo. guys. Good up. Huwag kayo dyan, masikip dyan. Helpang, mount up ko muna. Mount up ka lang. Mount ako. Masikip dyan. Front to back tayo. Sa akin. Pero heal. Oh, shit. Go. Uy, heal pang. Pasok na. Pahil ka muna siguro. Teka. Okay, regen. Para kumakain pa. Okay na. Okay, Hindi ako Hatakin nyo. Hatakin nyo. Makinig kayo sa akin. Go southeast. Ay. Nag-engage. Go southeast. Naglalaro sila ng choke. Hello. Ang obvious ng 5 ginagawa. seconds. Mag-reset ako. Mag-double ito ako. Hindi ako makalapit. 3, 2, 1. Pulling tong hammer. Burst it. Hello. Law pa. Kite. Ah, my goodness! Ina nyo. Hindi na ako nakapat dun. Wala, cooldown pats ko. Sige lang. Sorry, may bad.
Push through, push through, push through, push through, push through, push through, push through. Hindi ko rin yun. Sige. Try to push through. Ayun, low. Gago. Ang ina mo. Ready, they have ano, they have burst. Na-demonic kami. Mounting ako, mounting ako ah. Patay-patayin nyo na unti-unti ah. Nag-overconfident. Overconfident. Ang tumhammer lang doon. Bigla ka naman doon. Tama PT, Abi. Pulling. Yeah. No mana healer. Focus sa fight, focus sa fight. Focus na natin. Pwede yung nabunsin. They can still clap they can still clap. Direct. Naman ng healer. Try to mount up kasi sino yung pinaka nasa likod. Try to mount up. Mount up, Ay! mount. Pulling ka to. Pulling. My bad. Manglulot na ako. Can you purge it? Can you Ah, purge it? Celia, balikan mo yung katawan ni Abi. Try mo loot. Meron ako yung nahabol dito. Sige. Tumhammer. Ako na kay... Ah, sige. Trap na tong isa. Pahabol ng isa. Hinahabol namin ni Pepper ito. Patay ko na yung red. Ano? Abi. Medyo lalim mo dun ah. Nasa front lang ako kasi Oh. Alalim yun. Basag. Oo. Patayin nyo lang. Oo. Arayun! Patay rin. Kasi, Cecilia, kalming. Calming. Ano yun? Oh, naku. Nag-bad. Par, narinig mo Merit. Umay, umay, umay. Uy, fighting to ah. Wait for me. Hindi wait ka- for me. Gogi, Right gogi. northeast. Come, northeast. Oh, sino? O, sino kayo? Sino? Okay, reviving Pepper. Nagre-revive na ako. Ano? Come south. Nakuha. Eto, patayin nyo yung masin mo. Patay niya. Supon. Nice. Right. Okay, healer. Patay niya. Ako na dito. Help. Doon ka na, inflow. Ako na dito. Okay, pulling in. May blood letter sa likod nyo ah, ingat kayo. Ako bala ako dun. Pulling yung blood letter. Pulling heal. Execute. Naka 8 Yung to. healer. 6-3, Good 6-3 fucking first job, Drake. Putang ina nyo. No way! Oh my fucking god! One shot nga isa, one shot. Mga cheater yan! Mga cheater yan! Fuck them! Yung blood letter pwede. Sa likod nyo. Apurge ko. Fuck pa! Better blood later, bro! You fucking bitch!